अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा आदिल कोट राजगान के नाम से यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन का बटन दबा दें। लाइक डिसलाइक आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आज जल्दी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। यकीन जाने पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक था, शुरू से है, और तकरीबन मुझे लगता है जब तक हम हैं रहेगा। ना यहाँ कानून अफला है, ना ही वहाँ पे कोई इंसाफ की रेट है, ना ही कोई अदालतें वहाँ काम करती हैं। गरीब वहाँ पे गरीब से गरीब तबका होता जा रहा है। एक बेगैरत किरम का तबका है ऊपर बैठा हुआ, ठीक है जी, मतलब कि बादशाह लेवल का तबका। जमहूरियत तो ऐसे नाम की है, वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। मतलब 2-3 ख़ानदान सियासत में आए और बस उनके बाप का पाकिस्तान है, वही सियासत में रहेंगे। जमहूरियत तो ऐसी है, इससे अच्छी है बादशाह दे दें, आधा आधा बांट के दे दें, आधा ये जरदारी ख़ानदान को बांट के दे दें और आधा पाकिस्तान ये शरीफ ख़ानदान को बांट दें। एक लाइन लगा दें ताकि जान ही छूट जाए इलेक्शनों वाली, और लोगों को मुतमिन हो जाए लोग कि हमारी हम जो नुमाइंदा चूज़ करते हैं वो वाली जो है जान छूट गई है, हम अभी वोट शोट नहीं डालेंगे, ताकि ये एक सिस्टम ही ख़त्म हो जाए। ये बारी बारी जो आने वाला चक्कर है, इस मुल्क को बेड़ा गर्क किया है, ये वाला जो डमी वाला काम है ये ख़त्म हो जाए। वैसे बेसिकली जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का वादा जो ओढ़ के पीछे बैठे लोग मुल्क चला रहे होते हैं वही होते हैं, वो आप उनको जानते हैं। लोग तो उनका नाम भी नहीं ले सकते, अब लेना मजबूरी हो गई है। ये जो जर्नैल ग्रुप है वही पाकिस्तान को चलाते हैं। उन्होंने 75 साल हो गए यरगमाल बनाया हुआ है और उसकी माँ बहन एक कर दी है पाकिस्तान की, यकीन जानो। मतलब कि खुद ये ऐसे लोग हैं कि इनके पास एक एकेडमी नहीं है जहाँ जर्नैल जो है एक ट्रेनिंग करे और जनरल बने। ये खुद तो बरतानिया में जाके वहाँ पे सीख के आते हैं, और ज़ाहिर बात है वो मेंटलिटी सिस्टम भी इनका ऐसा ही बनाते हैं कि हम आज भी गुलाम हैं उनके। मुझे बताएं अयूब खान ने क्या किया? अयूब खान मतलब है कि सारा उसका झुकाव उधर बरतानिया और अमेरिकन सिस्टम की तरफ नहीं था। ज़ियाउल हक क्या आया, उसने क्या पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया, रोडें बनाने से या कोई 2-4 काम तरक्याती काम करने से पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क कर दिया, यकीन जाने। उसने अमेरिका की जंग में उछल कूद की खुद से, और वो तालिबान बनाई और सारा सिस्टम बनाया और पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मेरे ख्याल में लॉ और आर्डर का सत्यानाश, ये क्लाशनकोव का सिस्टम वही लेके आया पाकिस्तान में। पाकिस्तान ही तो बड़ा पुरअमन मुल्क था, बहुत अजीम तरीन मुल्क था, और लोग यहाँ मुअज़्ज़ज़ थे। ये पेड़कारू और लड़ाकू और जाहिल और गवार नहीं थे। ये ज़्यादा बनाने वाला वो बंदा है। उसके बाद मुशर्रफ आया, उसने तो मैं क्या, मेरे ध्यान में तो ये था, जब हिस्ट्री पढ़ो तो पता चलता है। मैं कहता हूँ कि उसने तो लेटने का अमेरिका के आगे मतलब है कि इंतहा कर दी है। इतना लेटा है वो बंदा, 80-90 हज़ार अपना बंदा मरवा दिया। अफगान मतलब अमेरिका की जंग वो पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका लड़ा है, अड्डे दिए और सारा सिस्टम कराया, और यहाँ पे हमारे जवान मरे, हमारे फौजी शहीद हुए बेचारे, उनके घरों में लाशें गई। क्या हुआ इन जर्नैलों का? कौन सा जर्नल मरता है मुझे बताएं? कौन कमांडर जाता है आगे जंग लड़ने के लिए? कैप्टन से आगे कौन जाता है? सारे सिपाही बेचारे जो हैं वही मरते हैं, वही जाते हैं और मुल्क के लिए लड़ते हैं। इन लोगों को क्या सिस्टम है? इनकी बस पॉलिसियों की वजह से इस पाकिस्तान का यकीन करें बेड़ा गर्क हो गए। आप देख लें, आप 71 उठा के देख लें, इनकी पॉलिसियों की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है। आप बांग्लादेश अलग हुआ है और वो हमसे 100 गुना आगे चला गया है। 100 अरब डॉलर की इकानमी उनके पास, 100 अरब डॉलर की पास इकानमी है बांग्लादेश के पास। 600 गुना आगे हमसे इंडिया, और हम बातें पता नहीं क्या क्या करते हैं। 600 अरब डॉलर की इकानमी है इंडिया के पास, आपके पास 4 अरब डॉलर की इकानमी है। आप बड़ी बड़ी जंगें लड़ने की बातें करते हैं। जंगें तो उस टाइम भी इक़्तिसादियात के अलावा, इक़्तिसादी सिस्टम के अलावा नहीं लड़ी जा सकती थी, जब तलवारें होती थी, जब तीर होते थे, जब नेज़े होते थे। अब तो भाई साहब पैसों के बगैर तो कोई जंग लड़ी जा ही नहीं सकती। तो आप ऐसे ऐसे ड्रामे करते हैं, हम इंडिया का ये कर देंगे। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है जो हम बचे हुए हैं। वैसे तो हमारे पास प्याज और टमाटर और आलू लेने के लिए डॉलर नहीं है। हम कहाँ से पेट्रोल खरीदेंगे? हम कहाँ से जो जंगी पुर्जे हैं वो खरीदेंगे बाहर से और इन लोगों से लड़ेंगे? वहां पे एक बंदे ने क्लाशनकोव उठाई हो और यहाँ से हम गलेले मारेंगे फ़लस्तीनियों की तरह? क्या ड्रामे करते हो यार तुम लोग? बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, यकीन जाने 75 सालों में तुम लोगों ने। इतना जो लोग
پردیس میں بیٹھے ہیں نا وہ کجتے ہیں، وہاں تو بیٹھا ہوا ہم لوگ کو بھی اتنا احساس نہیں تھا. ٹھیک ہو یار، کوئی سیاسی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، ہم سے کیا لینا دینا ہے، ہم سے تو ووٹیں لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. اور نہیں یار، یہی وہ چول لوگ ہیں جو آپ اوپر بیٹھ کے پالیسیاں بناتے ہیں ہماری. یقین جانے کہ خون کھولتا ہے. کوئی بھی ہو، جتنے بھی یہ سیاسی آئے ہیں، آپ دیکھ لیں جرنیلوں کو ذرا چیک کر لیں. انہوں نے اپنے مفاد اور اپنی انا اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے کبھی یہ بھٹو کو لے آتے ہیں، کبھی اس کو پھانسی دلا دیتے ہیں، کبھی یہ نواز شریف کو لے آتے ہیں امیر المومنین بنوا کے، کبھی یہ اس کو نکال دیتے ہیں، کبھی پھر اس کو جلاد الوطن کر دیتے ہیں، کبھی اس کو نائل کروا دیتے ہیں، کبھی عمران خان کو لے آتے ہیں، کبھی اس کو نکال دیتے ہیں. وہ تم لوگوں کے باپ کا پاکستان ہے یار. لوگوں کو چین سے جینے دو. ٹورزم سٹارٹ ہوا تھا، سب سسٹم سٹارٹ ہوا تھا. تم لوگوں نے خود یہ ساری دہشت گردی پیدا کی ہوئی تم لوگوں کی. تم لوگ اٹھاتے ہو بندوں کو، دنیا کی کسی کونے میں کسی ملک میں بھی ایجنسیاں بھی بندے کو اٹھاتی ہیں تو عدالتوں میں پیش کرتی ہیں. لوگوں کے کراچی میں فقہ جعفریہ کے دیکھ لو، آپ دیکھ لو، مطلب ہے کہ جو اس فرقے سے ہٹ کے دیکھ لو آپ، جتنے بھی اور ہمارے جو بلوچستان کے لوگ ہیں اور جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، ان کو تو پہلے ہی آپ لوگوں نے ان لوگوں کی ماؤں کے بیٹے اٹھا کے مطلب یہ غدار وطن ہے، ٹھیک ہے، اور بس سب کو مطلب پیار کسی سے بھی نہیں کرنا، کلاشنکوف سے ہی سب کو منانا ہے. تو منا لیا. آج کتنا عرصہ ہو گیا بلوچستان کو منا لیا آپ نے. ہر روز کوئی نہ کوئی وہاں پہ ہمارا فوجی شہید ہوتا ہے. کیا کر لیا ہے آپ نے کلاشنکوف سے؟ ساری جنگیں کلاشنکوفوں سے نہیں لڑی جاتی. پاکستان کلاشنکوف سے بنا تھا، پاکستان فائرنگ سے بنا تھا، پاکستان ٹینکوں سے بنا تھا. محمد علی جناح نے کیا وہاں ٹیبل پر ٹینک رکھا ہوا تھا؟ آپ لوگ بڑی باتیں چوتتے ہو. ہر کام جو ہے وہ اسی سسٹم میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بس لے آؤ بندوق اور کسی کے سر پہ رکھو اور مار دو 22 کروڑ کو یار، مارو جان چھوٹ جائے تاکہ کوئی بچے ہی نہ. بس تم لوگ ہی رہو اور یہ ڈی ایچ اے ہی رہے اور بس یہاں یاشی مارو تم لوگ. صرف میں جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں، صرف کسی فوجی کی کسی سپاہی کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ ہمارے چاہے ہمارے تائے، ہمارے چاچے، ہمارے باپ، ہمارے کزن، ہمارے مطلب کہ کتنے رشتہ دار جو ہیں وہ آرمی میں ہیں، ہماری جان ان کے لیے حاضر ہے. لیکن میں ان جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں. یقین کریں انہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا ہے. اگر اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو اس جرنیلوں کے کنڈ سے نکالو اور یہ ڈمی جو سیاستدان ہیں ان سے جان چھڑواؤ. کوئی ایسا سیاستدان آئے جو خود پالیسی رائج کرے، جو دنیا کی منمانی نہ کرے. کبھی امریکہ کی پالیسی ہم فالو کر رہے ہیں، کبھی ہم برطانیہ کی پالیسی فالو کر رہے ہیں، کبھی ہم کسی اور ملک کی پالیسی. ہماری کچھ نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے ہی نہیں ہے بھائی. 75 سال سے ہے ہی نہیں ہے. کہاں ہے ہماری فارن پالیسی؟ نہ ہی ہو سکتی ہے جب تک یہ برطانیہ کی اکیڈمی سے جو پڑھے لکھے اور سارے سسٹم جو جرنیل آتے ہیں، یا جب تک ہیں نہیں ہو سکتی میرے بھائی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. مع السلام ورحمۃ اللہ.